Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers candidats, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le cours de la voix passive et la voix active. اللي هو المبني للمعلوم والمبني للمجهول. قبل ما نبداو كيفاه نحولو من الباسيف للاكتيف ولا l'inverse لازم نعرفو وشي هو la voix passive وشي هو la voix active. On commence par la voix active اللي معناه المبني للمعلوم. واش معنى المبني للمعلوم؟ À la forme active, le sujet fait l'action. في المبني للمعلوم الفاعل هو الذي يقوم بالفعل. Très simple. Par exemple, عندنا l'élève révise la leçon. L'élève, c'est le sujet, اللي هو الفاعل. Révise, c'est le verbe. La leçon, c'est le COD, اللي هو المفعول به. Donc, c'est une phrase simple تتكون من فاعل وفعل ومفعول به. في هذه الفراز عندنا l'élève هو اللي قام بالفعل. l'élève هو اللي révise ses leçons. D'accord. Donc, هذه la phrase راها في la voix active. Après, on passe à la voix passive. À la forme passive, le sujet subit l'action. في المبني للمجهول الفاعل هو من يقع عليه الفعل. ماشي هو اللي يدير الفعل، هو الذي يقع عليه الفعل. مع l'exemple نفهم. عندنا l'exemple, la leçon est révisée par l'élève. La leçon est révisée par l'élève. الدرس tout d'abord la leçon عندنا هو le sujet هو الفاعل est révisé هو le verbe مصرف le passé composé par l'élève. l'élève نسميوه complément d'agent ما نسميوش COD باسكو قبله par نسميوه complément d'agent. هاد la phrase عندنا la leçon حطيناه هو لو سوجي هو الفاعل مي في الحقيقة ماهوش هو اللي لا لوسون ما دار والو الدرس يعني ما دار حتى اكسيون. في الحقيقة ليليف هو اللي دار لاكسيون ليليف هو اللي راجع دروسه مي في لافراز عندنا دروس رجعت من طرف التلميذ. في هاد لافراز لو سوجي هو لا لوسون مي في الحقيقة هو ليليف تسمى ليليف هو الذي وقع عليه الفعل. هنا هاد لا فراز نقولو راها في لا فوا باسيف. سي تري سامبل. اللي يهمنا درك دو لا فوا اكتيف على فوا باسيف كيفاش ننتقلو من المبني للمعلوم الى المبني للمجهول. عندنا لا فراز l'élève révise la leçon اللي درناها هذا وين l'élève c'est le sujet révise c'est le verbe actif c'est le verbe سمينا actif باسكو رانا في لا فراز هذه راها في لا فوا active. La leçon c'est le COD. باش نحولو من لا فوا active لا فوا باسيف واش نديرو COD نجيبوه مع الاول يولي هو لو سوجي لا leçon. ثاني خطوة l'élève اللي هو لو سوجي يولي كومبليمون داجون. هاد لي دو زيتاب سي تري سامبل اي واحد يقدر يديرهم. troisième étape قبل الكومبليمون داجون اللي حطيناه نديرو باغ. هذه سهلة. درك نروحو للتصريف تاع الفعل. غيفيز هذا اللي رانا نشوفو فيه لو فيرب اكتيف واش من طون راه نصرف في لو بريزون سامبل ولا لو بريزون دو لانديكاتيف. نروحو نجيبو لو فيرب اتر ونصرفوه في نفس الزمن تاع هذا الفعل. اذا مصرف لامبارفي نصرفو اتر لامبارفي، اذا في لو باسي سامبل نصرف في لو باسي سامبل. هنا راه نصرف في لو باسي دو لانديكاتيف دونك نجيبو لو فيرب اتر ونصرفوه في لو باسي في لو بريزون دو لانديكاتيف. يولي اي. Après نحطو le participe passé اللي هو réviser او accent à la fin. ودرنا le participe passé e elle parce que le sujet est féminin. La leçon عندنا راه مؤنث donc نزيدو e. إذا كان le sujet هذا pluriel يعني جمع نزيدو s. إذا كان féminin pluriel يعني جمع ومؤنث نزيدو es. C'est très simple. Donc هذوما les 4 étapes. أول إيتاب أول خطوة نديروها لا لوسون لو سي او دي يولي هو لو سوجي يولي هو كومبليمون داجون. قبل كومبليمون داجون نحطو باغ نروحو نشوفو لو فيرب هذا في واش من زمن مصرف نحطو اتر في نفس الزمن تاع هذاك الفعل. ابري نزيدو لو بارتيسيب باسي ونديرو له او اس على حساب لو سوجي. سي تري فاسيل. من هنا نستخرجو القاعدة. عندنا لا ريغل
Pour passer de la voix active à la voix passive, il y a 4 étapes. عندنا 4 خطوات اللي كنا نحكوا عليها هذا وين. نحول المفعول به إلى فاعل. On transforme le complément d'objet direct en sujet. هذه سهلة. On transforme le sujet en complément d'agent. نحولوا الفعل إلى مفعول مباشر. سميناه complément d'agent خاطر نديرو قبله par. Donc le complément d'agent est introduit par la préposition par. قبل le complément d'agent نحطو par. آخر خطوة on conjugue le verbe être au temps du verbe actif. نصرفو le verbe être في le temps تاع le verbe actif. Plus le participe passé du verbe. نحطو ثاني بعد le verbe être نحطو le participe passé تاع هذاك le verbe qui s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. اللي يتبع le sujet في التأنيث ولا الجمع يتبعو نزيدو او نزيدو اس سي سا. دونك هذا هو كيفاش نحولو من la voix passive من la voix active pardon à la voix passive. نزيدو هنا un autre exemple باش نفهمو مليح. عندنا هاد لا فراز راه في la voix active حابين نحولوها la voix passive. Cette équipe a gagné la coupe à 3 reprises. نقطعو هاد لا فراز كيما تاع البريمير sujet و verbe و COD. Cette équipe le sujet هو الفعل. A gagné c'est le verbe. الأصل تاعو gagner. L'infinitif تاع le verbe c'est gagner. هذا le verbe كما راكم تشوفوا مصرف في le passé composé. لازم تعرفوا هذا le verbe في واش مصرف. Après la coupe هو COD. والباقي تاع الجملة ما يهمناش. مع الآخر نزيدوه. تسمى à 3 reprises هذه كي نكملوا نحولوا الجملة نزيدوها مع الآخر. أول خطوة قلنا نديروها نروحوا ل COD يولي sujet. Après le sujet يولي complément d'agent. قبل le complément d'agent نديرو par. هادو ساهلين. نروحوا le verbe تاعنا قلنا راه مصرف le passé composé. Donc نروحوا نجيبو le verbe être ونصرفوه في le passé composé. La coupe a été. A été. Le verbe être مصرف في le passé composé a été. Après قلنا نزيدو le participe passé تاع le verbe. Le participe passé تاع le verbe هو gagner au accent à la fin. Après نزيدو علاش زدنا parce que la coupe راها féminin. إذا كانت لا coupe هذه إذا كان هذا لو سوجي باردون بلوريال نزيدو اس ما نزيدوش إذا كان ني فيمينا ني بلوريال ما نزيدو والو نخليو كيما راه. وإذا كان بلوريال وفيمينا نزيدو اس. في هذه الحالة عندنا لا coupe راها فيمينا مؤنث نزيدو غير سي بون. درك راها لا فراس تاعنا في لا فوا باسيف. سي تري سامبل ماهيش حاجة صعيبة. Maintenant عندنا العملية العكسية de la voix passive à la voix active. راح ننتقلوا من المبني للمجهول للمبني للمعلوم. هاد لا فراز عندنا ليكزامبل هذا لا فراز هذه راها في لا فوا باسيف حابين نحولوها لا فوا اكتيف. عندنا ثاني 4 زيتاب. اول خطوه الكومبليمون داجون هذا اللي يكون بعد بار يولي هو لو سوجي. ابري لو سوجي يولي هو سي او دي. بار هذه تنحى. لو فيرب a été détruit. نروحو للêtre لو فيرب être كيما هنا a été. نشوفوا لو طون اللي مصرف فيه لو فيرب être. هنا راه مصرف في لو باسي كومبوزي. نصرفوا لو فيرب هذا في لو باسي كومبوزي. سي تري سامبل. نعاود عندنا لو فيرب هنا راه a été détruit. الاصل تاع هذا لو فيرب هو détruire. دونك عندنا لو فيرب هنا راه détruire. نروحوا لو فيرب être نشوفوا فيه واش راه مصرف ونصرفوا لو فيرب détruire. تري سامبل. هنا عندنا راه مصرف لو باسي كومبوزي. alors نصرفوا لو فيرب détruire في لو باسي composé. Alors on détruit. صرفنا le verbe détruire في le passé composé. C'est très simple. نجدو la règle. Pour passer de la voix passive à la voix active, il y a 4 étapes. عندنا 4 étapes باش ننتقلوا من المبني المجهول للمبني المعلوم. On transforme le complément d'agent en sujet. نحولوا المفعول المباشر إلى فاعل. Après, on transforme le sujet en COD. نحولوا الفاعل إلى مفعول به.
Après, on essayait de savoir l'infinitif du verbe. نحاولوا نعرفوا أصل الفعل. انطلاقا من الparticipe passé. كيما هنا لقينا a été détruit. Le verbe خرجناه هو le verbe détruire. لازم نعرفوا l'infinitif تاع le verbe. La dernière étape, on conjugue ce verbe au temps du verbe être. نصرفوا هذاك الفعل اللي خرجناه في نفس الزمن تاع le verbe être اللي في la voie passive. C'est très simple. اكتبوا هاد la règle, طبقوها في les exercices وراح يجيكم هاد le cours très simple. يعني ماهوش صعيب لهذيك الدرجة ولا. J'espère que فهمتوني. الحاجة اللي تحققوها في هاد le cours هو le verbe être في tous les temps. راني حطيتهم لكم كامل هنايا في هاد لا فيديو. حبسوا لا فيديو في كل وحده واكتبوهم وحفظوهم باسكو سي تري امبورطون. لازم تكونوا عارفين لو فيرب être في tous les temps باش تحولوا من لا فوا اكتيف لا فوا باسيف.